How Malaysian coped to the current issue inflation that happen all around the world. Everyone, hit this video. 1, 2, 3. Hi everyone, welcome back to my channel, and this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Hi everyone, I bring you Mr. Ajis again, yes. everyone. Nah, ini adalah sebuah video tentang kebanggaan seseorang rakyat Malaysia to be the citizens of Akhirnya Malaysia. kita tonton video ini ya. Yes, betul sekali. As we know that ini adalah sebuah video yang direkomendasikan oleh siapa, Mister? Abang Stephen Sulang. Nah, Abang Stephen Sulang ini bilang bahwa one thing about Malaysians are that some of us come out with our own initiatives to help those who are affected by the high cost of living due to inflation. Yeah. Hike up prices of raw materials due to the Russia or Ukraine war. Wow. And the remnants effect of the COVID-19 pandemic, nationwide lockdown previously. Okay. We do not only leave it to the government to help out, but the Malaysian people also take their own initiatives to help the people and the community as well. Wow. Just like during the COVID-19 pandemic times. Yeah. Last time, and this restaurant owner, this restaurant, is one of those who comes out with this Pay As You Wish initiative to help out the people. Pay As You Wish initiative. Oke, Yeah. aku tahu apa bagaimana orang Malaysia benar-benar berkolaborasi Iya, kita saat sudah kenal pandemi kemarin, Mister. Wow, video aku 1 juta saat itu yang nonton. Wow, thank you so much. Dan itu tentang pandemik. Aku nggak tahu tentang inflasi terbaru ini kan 2003 itu ada This is current issue. Ya, This is current current issue. issue. Bagaimana orang-orang Malaysia cope with these things? And I am so curious. Are you? Yes. Okay, without any further ado, this is how Malaysian coped to the current issue inflation that happen all around the world. Everyone, hit this video. 1, 2, 3. So how much is it? Pay As You Wish, Indian restaurant. Pay as you wish, so we will accept anything you give. Whatever your heart feels like, we accept. It's pay as you wish. So 20. Right? Thank you very much. Enjoy your lunch. Oh, I'm from Annalakshmi Riverside. you can my pay God. as you Annalakshmi wish. Riverside. So Oh my here in God. Riverside, you get a homely feeling because you're not having too much of items on your plate. But in buffet, in upstairs, you have customers. The food looks so good, mister. Look at that food. Family gathering and all that. Various food. So yummy. So yummy. I can tell it. Is it curry? Kind of. It's Malaysian Indian. Awesome. Our soup. Soup. Oh, soup as well. Oh my god, very complete. Yogurt here. Yogurt. Oh my. Oh my god. And we Aku nggak pernah makan ginian. And Oh kerupuk. my god. Annalakshmi Riverside is a very peculiar. Look at that. It restaurant must be where very we rich, charge our customers. as you like. It's pay as you wish. This concept was I'm gonna love this. Guru Swami Shantananda Saraswati, and everybody who's working inside the Riverside restaurant, other than Is it the biryani? are all volunteers. Like the menus Canai. Yeah. every day. It's not Chana and curry, the mister, I government guess. should be looking at us and see what they can support us, because we are reaching to the B40 group. We can serve more mankind, more people, instead of just Vegetables as well. selected people. Oh wow. In Kuala Annalakshmi Lumpur. Oh my Wow, god. This is wow. how Malaysian do it, Mister. Yes. Inisiatif. This is how they cope with the situation, specifically the inflation for the 2023, for the COVID-19 pandemic, what hit the world Yeah. previously. Mereka tidak Kehabisan akal, kehabisan akal dan menjatuhkan tanggung jawab kepada government. Iya. Banyak sekali yang aku tahu ya, relatively banyak sekali bangsa di dunia yang ya udah terserah government yang That's membuat the apa thing, kan that's kamu the aku thing. pilih, apalagi Just like what apalagi- happened in Indonesia. apalagi di negara demokrasi. Betul. Yang pemerintahnya atau pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat. Mereka merasa bahwa ya kamu sudah aku pilih, Work for us. kamu digaji oleh pajak yang kami bayarkan, ya what for us? Work Apa for yang us. kamu We bisa? are waiting for elections. Okay, we are Yeah. waiting for elections. So we don't try to help each other. Iya, itu kan tanggung jawab We kamu. come Kami- on the government. Kami sudah bayar kamu dengan pajak kami, jadi just work on it, work on the situation, help us. Tapi Malaysia That's the thing. Malaysia yang kita kenal sebagai negara yang
sangat dekat dengan kemakmuran, insya Allah ya. Betul. Tapi juga tidak menumpahkan segala tanggung jawabnya pada pemerintah. Mereka berinisiasi untuk menjaga kemakmuran itu dimulai dari antar tetangga dengan program pay as you wish. Dan makanannya tidak cuma-cuma loh, Mister. Tidak makanan yang itu saja. Sayuran ada, yogurt pun tadi ada. Canai sup ada, sampai nasinya yang paling penting tadi ada, karinya ada, betul. Lengkap, dan mereka boleh membayar secara as you wish. Ya, as you wish. Seadanya duit kamu. Kalau kamu ada beberapa ringgit, it's okay kok. Seperti itu. Tanpa mendiskreditkan Indonesia, please tell us kalau di Indonesia juga ada program serupa. Betul. Karena sampai sekarang, even up to these days, we've never heard about it. Yes, betul. Wow. That's the thing, Mister. What I love doing my job here as a YouTuber reactor, just like you. Setelah kita mengajar, kita membuat video seperti ini lagi-lagi membuka mata aku lah sebagai orang Indonesia yang selama ini mungkin kalau aku nggak mereact video itu, aku akan tahu banyak tentang Malaysia, Mister. Karena before we react, you have to do some research as well, right? Yes. Dan kalaupun kita nggak react, we are not in this position, mungkin kita akan cuma mendengar berita-berita itu dari media-media orang Indonesia, dari gosip-gosip orang Indonesia tentang Malaysia itu begini begitu loh. Because when you do the reaction, you do the research, you can clarify whether it's true or not, right? Yes. It even opened my eyes, opened my heart, opened my head, everything. Malaysia, oh my god. Sesuatu yang nggak pernah aku pikirkan. Sesuatu yang nggak pernah even bangsa kita pikirkan, orang-orang pikirkan ada seperti ini. Orang bisa berinisiatif seperti ini, berbaik hati, membuka hati dia, menyediakan makanan yang benar-benar menjadi kebutuhan utama, kebutuhan pokok manusia. Seperti itu. Masalah bayar, ya kamu ada duit berapa? Ya udah bayar aja segitu. Nggak dipaksa, nggak dipatok harus bayar sekian. Inilah yang menjadikan sebuah negara maju, tanpa mau nyebut Malaysia ya, walaupun dalam video ini adalah Malaysia. Inilah yang menjadikan sebuah negara maju karena mereka memegang prinsip nasib saya adalah saya yang tentukan sendiri. Betul. Ini adalah cara saya. This is my own way to build my own life. Betul. Dan mereka tidak membuang tanggung jawabnya kepada orang lain, dalam hal ini mungkin pemerintah. Betul. Kepada orang lain, menyalahkan keadaan lebih tepatnya. Betul. Mereka berusaha mencari potensi apa yang mereka punya, dalam hal ini mereka bisa memasak, dan ternyata bisa berdampak lebih luas kepada saudara-saudara mereka juga yang perlu bertahan di era-era sulit seperti sekarang ini. Wow, very inspiring. Thank you so much for this beautiful video. And lagi-lagi, Mister, mereka memiliki tanggung jawab seperti kamu bilang, mereka memiliki tanggung jawab untuk bertahan hidup, namun tidak hanya fokus kepada diri mereka sendiri. Yes. Mereka juga ada empati yang sangat besar untuk orang-orang di sekitar mereka, untuk lingkungan mereka, dan lagi-lagi tidak hanya mengandalkan pemerintah. Kalau hanya mengandalkan pemerintah akan lama. Pemerintah harus kesana, harus kesini, masyarakat di sana, masyarakat di sini. Mungkin bukan pemerintahnya yang tidak mau ya, Mister ya, tapi memang kalau kita berbicara tentang government, how they work, itu pasti kan akan melalui birokrasi, kemudian koordinasi sana sini, sehingga kesulitan yang ada di depan mata tuh kadang bisa miss karena lewat beberapa waktu gitu. Bukan salah juga sih, tapi prosedurnya memang seperti itu. Yang salah adalah ketika kita tidak berusaha bergerak sendiri, mencari apa yang bisa kita usahakan, dan sesegera mungkin menolong diri kita dulu, lalu untuk orang-orang di sekitar kita. Itulah yang kadang kita tidak mau usahakan gitu, Mister. Just like di kita itu ya udah, kita penting kita bisa makan, ya udah, save the food for us. I'm afraid that besok kita ngedapat kekurangan food, and then we need to save this food for us. Tapi orang Malaysia beda. Ya udah, apa yang kita punya tetap harus di-share. Urusan besok ya besok lah. Insya Allah ada rezeki dari Allah. Betul sekali. Dan it's not only about what we can do for ourselves, for myself, it's also about the society. That's right. How big impact that you can spread to the society. Masya Allah. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari saudara-saudara di Malaysia, masyarakat Malaysia. It's a very super inspiring video, Masya Allah. Thank you so much, everyone. And that's all from us. Hopefully that you find this pretty good. And if you find this pretty good, don't forget the thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit subscribe. Super much love from Indonesia. Malaysia boleh banget.
Bye everyone.